मोमिन गो कलिमा परन वोल कुस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये गो बोझती ईमान बेक बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह था वो उसने सईद के तो वो ईमानदार कभी नहीं हो सकता। क्या कि मजतमा ईमान तिमन वन परवरदिगारन व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तिमो वन दोबुक अशु ईमान उनमुत खुदायस पेट कमिस पेट अशु ईमान उनमुत कास पेट व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना मन यक़ूल वो कहते थे तिमो इस वनन आमन्ना बिल्लाह अशु खुदा इस पर क्या उन्मुत ईमान। उन्होंने कहा था हमने खुदा पर ईमान लाया है व बिल यौमिल आखिर बेचु आखिरत के दोहस पर क्या उन्मुत ईमान। तो वो अंदाज क्या खुदा करन बयान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान इल्मो ई कलाम कोर अल्लाह ताला कैसा वनी मन बुझ वनुन यम छु मोमिन यम मोन खुदाई यम मोन आखिरतुक दो यम क्या छु मोमिन। लेकिन कुरान वाज़ेह बयान करता है, अल्लाह वाज़ेह बयान करता है वमा हुम ये मोमिन नहीं है। मैं तो मौला इन्होंने तो एक्सेप्ट किया है, इन्होंने तो मान लिया है, हमने खुदा को माना, हमने आखिरत के दिन को माना, तो फिर ये मोमिन क्यों नहीं है। अल्लाह कहता है दरअसल ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दरअसल ईमान कुस मोहम्मद रसूलुल्लाह सुकुर पाने बयान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतमजन वइन मेन अजीज इस फरमा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि करन बयान दबन फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ला युमिन तयमन शुन कहिन ते मोमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलै मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन कि तयमन शुन तीतिस कालस कहिन ते मोमिन यीतिस कालस नुसु टोट थई जनाब मोहम्मद वन ये टोट थाउन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब बनाउन येल का कस टोट छ आसन तमिशा तमसिन पलव ते टोट लगन तमिशा तमसुन गुफ्तार ते टोट लगन तमिशा तमसिन कलाम ते टोट लगन ये चुका इंसान कस लड़की पर गसन फिदा ये टोट लगन ये सदन महब्बतुक इजहार करान ये अमिस महब्बतुक इजहार करान पत यम पलव लागन हूँ दपान मे लग चैन पलव खुश मे लग चैन पलव खुश वजह क्या है ये महब्बत की अलामत है ये टोट बनावन तमिस तम सम सारी चीज टोट लगन ये दाऊदी साहब मेन उस्ताद वन या अगर कह चीज लागन बहुत कर दपान बह लागा अमे क्या मे महब्बत कमिस ये मोहब्बत की अलामत है या कह मे सद मोहब्बत कर सह तमी आय पकने की कोशिश कर तमी आय ये उसकी तरह नहीं बन सकता लेकिन ये उसकी मोहब्बत है ये उसकी मोहब्बत इसके दिल में है ये दपान ये कर बुत सुभान अल्लाह ये कर ये पढ़ नमाज बुत पढ़ नमाज ये थया रोज बुत थवा रोज ये बना खुदा सुन गुलाम ये बना परवरदिगार सुन नेक बंद बुत बना नेक बंद। तो पता चला जो महबूब होता है तम तम सारी चीज पसंद लगन ये सह तमिस करान तो पता चला यम सातन का टोट ते बनवन अल्लामा इमाम बुखारी करन बयान तीतिस कालस बनो तुम मोमिन के यीतिस कालस तुम टोट थे वन कुस। अब ये टोट रखना ये टोट क्युत थवन ये कर तर्जमानी हजरत अलमदार मुल्क कश्मीरन करन ना मुल्क कश्मीरन दिस क्रैक दपन पर लग तस पैगंबर यस जिस दौर रहमत छज पर लग तस पैगंबर यस जिस दौर रहमत छज कल हक लगी रोज माशर तस्कुन उम्मीदवार आसल सैरी पता सन सैरी उम्मीदवार कमिस कुन जनाब मोहम्मद। और तो मैंने अजीजो यहाँ ही इस नबी के साथ सौदा कर लो यदि करो सौदा कमिस ऐ बुलबुल शहदा जाने बेकुन से पैदा तो सत करो सौदा युस क्या कर वफादारी करन वोल छु मोहम्मद। और वफादारी करने वाला तेरा शैतान नहीं है
जिस शैतान को तुमने गले लगा लिया है, जिस शैतान के साथ तू चिमट के बैठा हुआ है, जो शैतान तेरे हाथ में दिन रात होता है, जिस शैतान के ऊपर तू खुदा की कसम दिन रात व्हाट्सएप पे बातें कर रहा होता है, ये शैतान तुझे काम आने वाला नहीं है। खुदा कहता है, कुरान पढ़ते हो, कुरान का कभी मुताला किया है? कुरान कभी सुबह घर में खोला है? सुबह सवेरे उठ के तुमने कभी कुरान की तिलावत की है? तो नबी का दावा करने वाला है। तो चुकमान पूछू नबी सुन यार और यवन आग जमा दपन ईद को मुशरिक त्रय वनी थी ईद छुन जानती योरा ब्याख बरेलवी दपन नसा यम ति गई मुशरिकी त्रय वोक्सा यम गई ने यम चोम हां और आय तिमो दप नसा यम गई बरेलवी यम त्रावोक योरा ब्याख जमाता दबुक नसा असी छु जानती मे क्यों दबुक अश लेबल लगमस पकिन जमात इस्लामी और आय ब्याख दपन नसा असी जानती मे क्यों दपन अश ठप लोगमुत पकिन अहले हदीस ब्याख आव योर दपन असी जानती मे क्यों दपन अश ठप लगमुत पकिन बरेलवी मे हता यार म्याना तजा फरमो नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु व सलामो दपन तजास अकी जमात जन्नतस मे म्याने महबूबा कोस दपन यस म्यानन तरीकन पे त म्यानन सहाबन हिंदन तरीकन पे कमन पे म्यानन तरीकन पे त म्यानन तला नजर करियो कुस कुस तयमन युस नबी सनिस तरीकस पे तो सहाबन हिंदिस तरीकस पे पकन तुम में है कोई है कहां शायद दावा करना आसान है वनुन छु सहल है इस पे चलने की तो कोशिश करो। मेरे रसूल ने फरमाया तजाए सोई जमात जनतस जो मेरे तरीके पे और मेरे असहाब के तरीके पे चले। मैं तो म्यान नबी सिकित पढ़न पोको दफन ये दुनिया में वत पकन बहुत पन्ने नजर बन कुन थावा क्या थावन ये चत बह पकन लाल नचन। अब कहाँ गया वो तरीका? नबी पाको फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्लाह ताला जो फरमावन मोमिनो यलते वज बजू यलते वज सु गुजर करन यलते वज सु बगन जब मोमिन चलता है मैं तो म्यान नबी किद बडर बगन दबन जब मोमिन रास्ते से चलता है मोमिन अपने निगाहों को नीचे करके चलता है। मौला बिसाला क्या हजरत उस्मानी गनी जिनूरन रजी अल्लाह तआला नु चुम याद ब्रह्म फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम छाई दो जानो मुबारक नवाज कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा इच कबीर करबीत हुजरे मुबारक में तशरीफ थे और उन तशरीफ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर कमियन तशरीफ सिद्दीक अकबर नबी पाकन छुजानो मुबारकन कोडमुत वाश पंडलिए मुबारक गमित नन कशरन अल्फाजन मन वनमुस गोड़ द्रामित नन रसूल करीम या फरमावन युथु यम पंडली मुबारक यम जानो मुबारक नन गई और सैयदना सिद्दीक अकबर दस्तक दुन दरवाजा हुजूर फरमोस कम छो और गए आवाज ना सिद्दीक दना वाला क्या दाखिल में नहीं आ रहा सिद्दीक अकबर ले अंदर आकर नबी पाक छो हालत अंदर और हरकत अंदर नबी पाक को बदलन पर इन हरकत के और हजरत फारूक की आलम नबी पाक छो हालत अंदर और हजरत उस्मान गनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत अंदर ये थी नबी उस्मान नबी की दरवाजा दस्ता कर नबी पाकल फरमोनस कम छु फरमोन खाना उस्मान गनी निबर को हालो पूछो हजरत उस्मान गनी इल उस्मानी गनी अंदर चा नबी पाकन तुझानो ये मुबारक ये शहर पिंडली मुबारक और नुक्ताबंद मुबारक ये तो पेट जानो ये मुबारक कमन जानो ये मुबारक ये हरकत कर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा द्राय अंदर नबर इल्म साहबा द्राय दन म्यानी नबी बहज वंदे जो दन वन आय आयशा दन म्योन बाबा और तोहरिदु अथ हालत अंदर उमर इब्न अल खत्ताब तोहरिदु अथ हालत अंदर और चा उस्मान गनी तो वचो जानो मुबारक पिंडली मुबारक थे चोर ए नबी अल्लाह वजह दलील दन आयशा क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे हया अर्श के मलक करते हैं। अल्लाह अय आयशा क्या करना तमिस हया यमिस अर्शिक मलक आसन क्या करे
حیادار نبیان دیت حیا حیادار پیغمبرن دیت کیا حیا کمن صحابن کمن پنجن امتین دبنک اے میان امتیو او میانو جانی سالو یلی تو دنیا من رجوعیت کرزو کیا حیا کیا کرزو حیا یتن بے حیا بنیو یتن مالس نالس ٹھاپ ژھنکھ بے حیا بنکھ یتن مالس ٹھیک پراچ من سگریٹ تھاوکھ تو بے حیا بنکھ یتن مالس تی تھد کلام کرکھ تو بے حیا بنکھ یتن ماجہ سی تھد کلام کرکھ تو بے حیا بنکھ او بے حیا انسانا چاچی حیادار نبیان حیا کرمت ادا چاچی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پت کن مہر لگمت سچک میون امتے مگر میانے عزیزہ یہ دو کردار حیرت یہ دو گفتار حیرت یہ دو اکارڈنگ ٹو قرآن اکارڈنگ ٹو حدیث نانا واقعی چوز امتی جناب محمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنجز دور ازما حتی ہمیں بعد یہ ہر کل بادشاہ سے تمن ترین بائن گو لڑائی گئی جھگڑے گئی تمن روم کن تمن عیسائین سے فرماون المسلمانن ون فتح می مسلمان کامیاب گئی مسلمان پانوین متفق سبجے یلی من کامیابی عطا کر پروردگار عالمین فرماون ایت بھسے تربائی کچھ تربائی پھسے حیادار پیغمبرن اسنا کیا دیتمت حیا تیا فرماون تربائی پھسے یہ من اکترانوائی بارن نیک ہر کل بادشاہ آئی حضرت مسلمانن مید فتح لیکن اج پھسے ترب مجھائیں ترب بائی پھسے اسلام اکتر داغدار پھسے فرماون ہر کل بادشاہ دو کن ہو گئے یہ قریب نک نزدیک نک بادشاہ دم نکو نبی سجو خلامو تلا ترون محمد بن عبداللہ ترون دپنی محمد واپس کیا ہے دپنک اگر تو محمد بن عبداللہ ترون تو زندگی بخش ہر کل بادشاہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کرن بیان شرح صدور سندر دپنی علی من بائنی کلامونو یم بائی وجور واپس دپن مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن نبی کا دین نہیں چھوڑیں گے اللہ حضور کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم نے تو ایکسپٹ مصطفیٰ کو کیا ہے ہم نے تو نبی کو مان لیا ہے اس چاہے سار روزن یا نہ روزن لیکن اس طرح وہ ان نبی سندین کے فرمان ہر کل بادشاہ وہ پنجن وزیرن پنجن غلامن تب نہ خیمیانو غلامو تلا کڑھے نیو کیا نیو تلات ونیو تلا کڑھائنیو فرماونیل کڑھائنیو دم نکتیچا بڑھن جو یتمز یہ انسان وقت ہے دبنیل کڑھائنیو کاتمز ترووک تیل کیا ترووک تیل یل ترووک نیبر کن بین کن زولو زیون یل زیون زولو تیلس یل کیا کھت گرک کھت ہم پتنی نمترن وی بہار ان بلوڑ ہم پت دبنک مانان چونا عیسائیت کروا قبول یہ بتائی ونوتی مانوا دبنک ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو تمہارا ہے ہم محمد کو بھی مانتے ہیں لیکن میانی جوان میانی عزیز وچ کئی حیادار نبی انوسی من کیا دیتمت حیا فرماون یتیم ترنوے بائنک اخبو یل بوڑیونک یونک قریب ات دل کڑائی نزدیک دنوان تراون چکا محمد بن عبداللہ نتا تراود یہ تیل اسمم یہ ہوتن واپس دن ڈراتا کس کو ہے دمکاتا کس کو ہے وہ دیکھو میرا نبی مجھے بلا رہا ہے اللہ وہ دیکھو میرا مصطفیٰ مجھے بلا رہا ہے میرا نبی مجھے ناد دے رہا ہے جلدی کر مجھے جنت میں جانا ہے مجھے اس فانی دنیا سے نکلنا ہے مجھے اس بے وفا دنیا سے نکلنا ہے فرمانے لے مونی یہ موتول یہ بوڑی ہوئی بوئی تو درو کات زندگی کات منز درو اللہ مجھے بوئی جس کریک دم بائی میں آنا آخری سلامہ بول سلامہ کرنا دنوں میں کچھ بات نہیں پنن گھر واپس کریک سے جزیرت کالو انا للہ و انا الیہ
راجعون یتید گۄڈنیُک بوے یِمن ترٛووُکھ تیٖلس منٛز ییٚمۍ کوٚر انتقال یہِ آو کرنہٕ یہِ دۄد ہتا میانہِ جوانا ییٚتہِ اگر تِلہٕ چھک چھِ یِوان پننِس اتھس وۄٹہٕ چھُکھ تُلان بستہٕ چھِ کھسان باقٕے چیٖز چھِ کھسان آیُل وۄنۍ زندے کتھ منٛز تراونہٕ یہِ کنجہِ باپت نبی سٕنٛدِ باپت یہِ تراونہٕ کتھ منٛز تیٚلہِ کڑایہِ منٛز دوٚیِم بوے چھُ کرٛٮ۪کھ دِوان اَمہِ پتہٕ اوٚنُکھ یہِ نزدیٖک یہِ ترٛووُکھ اَتھ تیٖلس منٛز اوٚنُکھ قریٖب دوٚپنس وَن ژٕ چھُکھ کتھ تراوان نبی سُنٛد یہِ ووت واپس ہتا نانا میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن نبی کا دین چھوڑنے کے لیے تیار فرماوان یُتھُے مونٕے یہِ مٔنٛزِم بوے تہِ اوٚنُکھ تہٕ ترٛووُکھ کتھ منٛز تیٖلس منٛز ییٚلہِ ترٛووُکھ اَتہِ پھسیو لۄکُٹ 18 وُہُر شُہُر بچہٕ فرماوان یُتھُے یہِ بچہٕ پھسیو ہانہِ دِژ گرٛٮ۪کھ أمۍ دوٚپ باین پننٮ۪ن باین میٛانیو بہٕ لگو بلاے مےٚ کوٚت ترٛووُس کُنُے زوٚن مےٚ دِنیٖوٕ پانس فرماوان یُتھُے یہِ لۄکُٹ بوے اتھ تیٖلس قریٖب اوٚنُکھ أمۍ وٕچھُکھ نٹن یہِ وٕچھُکھ خوف کھٮ۪وان أمِس وٕچھُکھ تھوڑا کپ کپی تھوڑا وٕچھُکھ تھر تھر أمِس ہرکِل بادشاہ اوس پننہِ جایہِ وزیٖر ییٚلہِ وزیٖرس نظر پیٚیہِ دوٚپُن حضرت یہِ ترٛاوُن یَلے یہِ ترٛاوُن دوٚپنس کیٛازِ دوٚپنس عربٕکۍ لُکھ چھِ زنانن ہِنٛدۍ عاشق ژٔرۍ کیٛاہ چھِ یِم چھِ عاشق زنانن ہِنٛدۍ ژٔرۍ پٲٹھۍ دوٚپنس وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن دوٚپنس مےٚ چھِ گرس منٛز کُنی کوٗر یہِ ووتُس واپس مےٚ چھِ گرس منٛز کُنی کوٗر اسہِ چھُ أمۍ سُنٛد ایٖمان سلب کرُن اسہِ چھُ أمۍ سُنٛد ایٖمان جذب کرُن پتہٕ کیٛاہ پتہٕ پٔرۍتن یہِ کلمہٕ لا الہ ییٚلہِ نہٕ ایٖمانٕے روٗد دوٚپنس وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن دوٚپنس بہٕ تراون یہِ تٔمسٕے کورِ سۭتۍ سۄ کرِ أمِس سۭتۍ غلط تہٕ یہِ گژھِ ایٖمان نِش خٲرج دوٚپنس ییٚمِس عربٕکۍ روٗمٕکۍ لُکھ چھِ تماہ کران ییٚمِس روٗمٕکۍ انسان چھِ تماہ کران کرنایہِ اسہِ سۭتۍ کلام کرنایہِ اسہِ سۭتۍ گفتار کرنایہِ اسہِ سۭتۍ اکھ کلامہ فرماوان ہرکِل بادشاہ ووتُس یورٕ واپس دپان اگر ژےٚ ایٖمان نِش خٲرج کرنوتن بہٕ دِمے ژےٚ سُہ رقم یُس ژٕ منگکھ ہاں اگر ژےٚ یہِ کٲم یہِ کرنوتن فرماوان أمۍ دوٚپُن حضرت یہِ گٔے 2 مِنٹن ہِنٛز کٲم فرماوان أمۍ تُلۍ یہِ جوان تہٕ واتنووُن کوٚت گرٕ ییٚلہِ واتنووُن اتہِ چھِ خوٗبصوٗرت لڑکی أمِس روٗمس منٛز خوٗبصوٗرت خاتوٗن بچی أمِس آیہِ بچی دپان ابا کیٛاہ دٔلیٖل دپنس گۄبرا ییٚمِس سۭتۍ چھُ ناجٲیز کرُن اللہ کیٛاہ چھُ کرُن بے حیٲیی چھِ کرٕنۍ بد کردٲری چھِ کرٕنۍ بد عمالی چھِ کرٕنۍ بد افعٲلی چھِ کرٕنۍ تاکہِ أمۍ سُنٛد ایٖمان گژھِ ضایع فرماوان یہِ وٲژ واپس دپان بابا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ چھِ میانہِ کھوورِ کٲم دپنس گۄبرا تیرا کام کرنا ہے بادشاہ ہمیں مالا مال کر دے گا فرماوان یُتھُے جوان اتھ کمرس منٛز ترٛووُکھ اندر ییٚلہِ ژاو امہِ پتن اوس یہِ کمرس منٛز تنہِ تنہا دپان شام ییٚلہِ گوٚو یہِ خاتوٗن آے یہِ بے حیا بد کردار رومٕچ کنیٖز آے ییٚلہِ اندر ژاے اتہِ وٕچھُن نبی سُنٛد غلام نبی سُنٛد وفادار نبی سُنٛد یار قرآن پرنس منٛز مہاو کتھ منٛز قرآن پران کو نمودو قرآن پران زند گورودو قرآن پران کون گوئی سور قرآن پران دود منصور یہوے قرآن پرتا ژٕ تہِ میانہِ عزیزا یہوے قرآن دِتُے جناب محمد یہوے قرآن دِتُے ذات ذوالجلال حضرت ییٚلہِ خاتوٗن اندر ژاے سنوٲرِتھ ییٚلہِ خاتوٗن اندر ژاے پٲرٲوِتھ ییٚلہِ خاتوٗن اندر ژاے غلط ارادٕ سۭتۍ فرماوان نبی سُنٛد غلام وٕچھُن نبی سُنٛد یار وٕچھُن رٲتۍ راتس قرآنٕچ کیٛاہ کران دپان ییٚلہِ رات مۄکلے یہِ چھِ گہے دٔچھُن یِوان گہے کھووُر یِوان گہے پٔتۍ یِوان گہے برٛونٛٹھ یِوان لیکن نبی کا یار اس کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں اٹھاتا اللہ یہ درائے صبح واپس نبر کن چھُ مول پیاران گوبرا کیٛاہ کوٚرُتھ دپان بابہٕ میٛانیو تٔمۍ ساس آز قرآن پرنٕچ راتھ حیا دار نبین چھُ کیٛاہ کوٚرمُت عطا حیا
تو بھی دعویٰ کرنے والا ہے لیکن بے حیائی دیکھ کتنی ہے. فرماون یتھی دویم رات امام جلال الدین سیوطی کرن بیان دپن یل دویم رات آئی یہ نبی سن غلام وچن دویم رات نماز پرنس من مہاو. یہ چھو زبا کرن زبارن بیز لاگن زبارن بیز لاگن زبارن بیز لاگن یت کالن صبح کیا گئی اذان. فرمانی درائی صبح بے واپس اور آئی بے تریمی رات آئی یہ چھو بے ایک ذکر مل مہاو یہ چھو ژتجی گھن گئی ژتجی رات کھت ژتجی راتن چھ یہ خاتون اندر نبر کرن لیکن یہ جوان چھنے امس کن وچھن اللہ یہ جوان چھنے امس کن نظر اتراون یہ جوان چھنے امس کن وچھن حتی یہ چھ رومج خاتون یہ چورے ونن میں نصیر کیا کر غلط. اگر چت میں وائنی کان لڑکی اللہ یعوذ باللہ استغفر اللہ خاکن بدہم صدبک دائر کی نیام انز تیت چھا میں چھو اورے ونن لڑکی میں سید کر غلط میں چھو اورے لڑکی آفر کرن پت چکت سے ونن ہم نبی کے میں تو وش نبی کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے. نبن علی اندر چاو فرمان لکت جمرات آئی یہ لکت جمرات گئی ادا دبن علی منی رات ہیچن مکلین یہ خاتون گئی من پنی جائی شرمند دبن او جوانا او نبی سنج غلاما او نبی سنج وفادارا میں ونتا اچھا میانی خود کا خوبصورت بشومت اچھا میانی خود دل اسمن کیا اچھا چشمن من میانی خود حسینہ کا اچھا میانی خود رود کا یمن چشمن من دنن بے حیا خاتون بے پرد خاتون بے شرم خاتون بکیا وچ چائنس رویس کون حالانکہ میانین چشمن من چو بشومت محمد الرسول اللہ اللہ بچوز دہرات وچن کانجز رویس نبی سنجز رویس تہندی خود چا کائنات من خوبصورت کا تہندی خود چا کائنات من حسینہ کا یہ وصل واپس دن حضرت محل گئے گلتی ونکتام یہ من پت پت پچس کہ میں جسمت گندر میں مستز گندر میں باڑی گندر کسون نبی سندین چھو گلا کسون چھو بے حیا دین کسون چھو بد کردارن ہندین میں نے تو دین دیکھا تو نبی کا دین جانا ہے نس کرنا کیا ہے دبنس چین کردارن بناونس چین فدوی چین اخلاقن بناونس چین فدوی دن وہیں کیا دن میں جونت تمسی نبی سن کلمہ یمیل نبی اس پت پت چوچوک پاکا اخلاقوں سے کرداروں سے گارن تی کیا بناون مسلمان چو پنیو اخلاقوں سوید گارس تب 10 کلومیٹر دور چل رہا ہے پت دبن تم گار نا تمہارے نبی نے ایسا فرمایا ہے تمہارے نبی نے ایسا کبھی کیا ہے میں تم نے تو نبی کا بھی نام بدنام کر دیا ہے استغفر اللہ علیہ باللہ. تو میں نوجوانوں میں نوزیدو فرمان لی خاتون مزبر فدا گئی یہ خاتون وزد واپس دن حضرت اب ہمارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے دن نکلیں گے کہاں سے دن وہ میرا کام ہے یہ درائے اندر گانن منزو گویر کڑی نمتریر آئی من پر گئے سوار جنگل منش پکر رہ جراتس فرماون کی جائے کو رک قرار پڑاؤ ہل پڑاؤ کو رک پچ کن گئے آواز گورین ہیں کمانی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کرن بیان یہ گورین ہز آواز گئے یہ جوان ہوتا ہے دن مرن خطر روز تیار کیا دبنس دنس چین مل سو شاید لشکر مارن خطر اس لیے مرن خطر تیار یہ وقت واپس دن میں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب مرنے کا کوئی ڈر نہیں اب مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں. فرمانی تھیم قریبات لشکر اج وچن امسن محل سن لشکر کے اج وچن لشکرات پر وچن پانی زبائی سوار یہ موہتی تل کڑائی منتراؤنا اللہ
یلیم زبٲے سوار وٕچھن یمن وٕچھن پٔتۍ کِنۍ ملکن ہٕنٛز جماعت یہِ ووت تھوٚد کھڑا گوٚو دوٚپنکھ بھایی میٛانیو تُہۍ ہُتہِ کٔرِو تِلہٕ کڑاے منٛز ترٛٲیِو یور کیٛاہ کرنہِ آیوٕ دوٚپنس گوٚبرٕ میٛانیو قرآن چھُتھ نا پوٚرمُت اللہ تعالیٰ فرماوان ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله دنک جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا وہ مرتے نہیں ہیں وہ مرتے نہیں ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں بھایا یور کیا کرنے آئیم آج کیا کرنے آئیم دنک را بندو آئی میانو بندو بوئی ہاں پر نو کافرہ کلمہ تم ہاں پر نو عیسائی کلمہ تم آج ذلتی جگر ونکن جنگلس ما نیرو گچو تمن کرو پانوین نکاح میانو جوانو میانو بزرگو تو دوستو اسلام ہچناون حیا اسلام ہچناون پرد کرن اسلام ہچناون خدا کی قسم پرد داری مگر میانی جوانا چتروتن یہ پاک دین یہ منظم دین یہ بہتر دین یہ دین اسون خداین ان دین عند اللہ الاسلام دپن ساروی دینوں منشو خدایس پسندید دین دینی الاسلام اللہ دین اسلام چھو اعلیٰ دین منصب وول دین رتب وول دین وقار وول دین میانی عزیزہ یہ اسلام ہچناون مہمانن مہمان نوازی کرناون یہ اسلام ہچناون گارن ساتھ رت سلوک کرناون میانی خدایا کیا دپن یہ توی طریق جناب محمد آئی بڑی نبی شو کافر یمن مہمان بنت یام یہ کافر نبی سن گر تشریف چھو تھاوا حضور علیہ السلام چھو خدمت گزاری کرا مہمان نوازی کرا من میانی محبوبہ کیا دپن اسلام نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا اللہ اسلام چوچناون پانوین کیا یہ کم دیت محبت ویل نبیان یہ کم دیت رحمت ویل نبیان فرماون علی مہمان آو نبی پاک چوز کیا کرن مہمان نوازی نبی پاکن فرمو مہمان یہ نس بڑا جو خوش گچا مہمان یہ نس بڑا جو خوش گچا عمر ابن الخطاب دبن یہ مہمان نوسیون بہت سسرات رات سروزن بیدار کیا سس روزن بیدار پتیل نیران اس پتوسس دروازہ استام نیران سویت اصل مہمان ایمان اس دبان بنیارز یا نیر یہ کر چالی ہاں ادھر نیران چلش پت کت نیرو سویت دروازہ استام او سچن کت ہے اس دے نبی پاکن دبن دینا چھو یوہی بیتر مہمان یلی اور یوان یہ چھو رحمت ہے تھی یوان کیا یوان رحمت ہے مکھوز میں گئے رپی ہاتھ خارج دا مہمان چھو اور ایون کیا ہے یلی نیران نبی پاک کو فرمو یہ چھو بیمار ہے تو واپس نیران یہ چھو بلائی ہے تو واپس نیران یہ چھو شر ہے تو واپس نیران یلی یہ کیا ہے تھی وہاں رحمت یلی نیران یہ کیا ہے نیران بلائی ہے نیران گھر چو سارے بلائی ہے چھن تمس اٹیک کرن بلکہ مہمان ستی پہ واپس نیران کیا مہمان اور رتن کیا رحمت تو میانو جوانو میانو عزیزو نبی پاک کمس کرن مہمان نوازی یسن مسلمان یسن پنو مزی یسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماننی حضور اصلی شلیاو دب نبی پاکن کھاو نو یوتا کیا یوتا چاو نون دبر روت کیو تاو حاجت بشر مہمانس یوت چون یل حاجت بشر آو ہمی ساون لبنے کنجائی بکت کر ام کور ایت کملی مزیس کمل دسمسس رسول خدایا اللہ الیات من ناپاکی کرن پیشاب کرن فرمائن صبح شکاش فلنے
یہ گابرو یہ بامرو یہ وہ تدراو ژول فرماون نبی پاکن مصرو درواز ات وچھن مہمان کے ات وچھن باقی مہمانن کرم کسی یارس کرن آلو نہ کرن صدیقی اکبرس نہ کرن فاروقی اعظم نہ کرن عثمانی غنیت پانے تلن یہ رضائے مبارک محمد رسول اللہ کوئی پیٹ نیون کیریس پیٹ نیون پانے صاف کرن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چی پچیسا رام تھاوار کرک وطرن چس گرا چی پچیسا رام تھاوار کرک وطرن چس گر پان میں چی پیٹ داف تراوار رحمت پان میں چی پیٹ داف تراوار رحمت جان کو عطا جان جان کو عطا فرماؤ نبی پاکن تجھے رضائی مبارکی نین کیرس پیڑی چھپانے صاف کرن اللہ دون جہانن ہن بادشاہ دون جہانن ہن مالک جناب محمد رسول اللہ پانے صاف کرن ردائی مبارکس فرماون امس یہودیس امس کافرس گو مشت تعویز